Next topic is among the applications of Bohr atomic model. The second application, calculation of energy of an orbit. The next yo application we discuss kare the Bohr atomic model is used to calculate a radius of any orbit. Bohr dam way the electron خپل energy نشتا بلکې the orbit energy دا. The orbit energy quantized the available the in fixed amount, fixed energy da. None zamang topic dagi se related day. What is the energy of first orbit? What is the energy of the second orbit? And what will be the energy of the third orbit and so on. Aga quantized energy, aga fixed energy, sumra da. Now main topics among the applications of Bohr atomic model. Applications of Bohr's atomic model. Bohr چې کوم ماډل پیش کړی دی د هغې موږ ته فایدې څه دي ساینس کې د هغې اپلیکیشن څه دي د هغې فایدې څه دي نو د بوهر اټامیک ماډل اپلیکیشن کې سیکنډ ون calculation of energy of an orbit n means nth orbit, nth any one, first orbit, second orbit, third orbit, fourth orbit, fifth orbit and sixth and so on. Now the energy calculation the para zamang na topic de kale chimang start alu no start mamang alu the total energy na. So what is the total energy of electron moving around a nucleus in an orbit? Now as we know that total energy ET is equal to summation of kinetic energy plus potential energy. This is equation number 1. Total energy of the orbit या electron ځکه چې په the orbit څومره energy ده نو په هغه orbit کې چې کوم electron دي د هغې به هم هغه energy نو total energy of the orbit یا electron دا برابري the sum of kinetic energy and potential energy. As we know that kinetic energy of a body due to its motion. The motion د وجې نه چې کوم انرژي د هغې ته kinetic energy وایي او electron خو already motion کوي حرکت کې خو دی که نه د هغې نو د دغې حرکت د وجې نه چې کوم انرژي ده نو دغې ته به وایي kinetic energy او mathematically kinetic energy برابري د half mv square. Kinetic energy د half mv square برابري. Kinetic energy is equal to half. Putting the value of mv square from previous equation number 5 radius چې کله موږ calculate کاوه هغې 5 number equation و په هغې کې د mv square value وه هغه برابر وه د ze square divided by 4 pi epsilon naught r. دا value put کوو د mv square دا value ده دا هم د هغه old equation نه دلته put کړه. Kinetic energy will becomes 1 multiplied by ze square divided by 2 multiplied by 4 8 pi epsilon naught r. د ټول ما ضرب ورکو په 4 کې نو بیا دا 8 د ټول سره کاونټ کیږي نو داسې نه چې ته پای او epsilon naught او r د ټول لپاره کې ضرب ورکې 8 4 multiplication او 2 سره دا 8 بیا ټول لپاره کاونټ کیږي. This will become equation number 2. ABC equation نومونه ورکولی شئ. Next بیا potential energy. Potential energy. اصل کې دا potential energy due to the position of a body. The electron the position from the nucleus په یو خاص distance نو هغې ته یا first orbit وایي یا second یا third اوس دا electron دغلته ولې دی دی په بل ځای کې ولې نه دی نو د nucleus خو به دې یو attraction شته که نه د هغې د وجې نه هم دغلته دی او انورډ ځکه نه ځي چې نیوکلیس یې ځان ته اټریکټ کوي نږدې ځکه نه راځي چې په هغې باندې سنټریفیوګل فورس هم شته او دواړه بیلنس دي
نو اصل کې دا پوتنشل انرژي برابر ده د ورک ډن ملټیپلایډ بای ډسټنس. په دې ځان پوهه کې ښه په دې پوینټ اکثر سټوډنټان نه پوهیږي. ورک ډن او وسره ډسټنس کلیر ده. ورک ډن څنګه من کار کوو او ډسټنس خو دا دی چې د نیوکلیس او د الکترون په منځ کې کومه فاصله ده. ورک ډن دوی دې ته وایي. فرض که دا الکترون دی ډېر لرې دی فرام د نیوکلیس. الکترون داسې ځای کې موجود دی چې ویر دیر از نو اټریکشن اف نیوکلیس فار الکترون هغې نه اټریکټ کوي انفینټي کې دی. کلیر ده. اوس موږ داسې کوو چې دې الکترون باندې اپلای کوو فورس. څه اپلای کوو؟ فورس. دا به ډسټنس کور کوي ملټیپلایډ بای ډسټنس او دا به داسې یو ایریا ته راځي چې په کوم کې په دې باندې د نیوکلیس اټریکشن ایگزیسټ دی. نو دغه پوزیشن شو او د دې پوزیشن د وجې نه چې کوم انرژي هغې ته څه وایي پوټنشل انرژي. نو کار د کوم ځای نه راغی؟ کار موږ وکړو په الکترون فورس اپلای شو او هغې ډسټنس کور کو او فورس ملټیپلایډ بای ډسټنس څه شی دی؟ ورک ډن دی که نه؟ ورک ډن دی. کلیر ده دا یو. بیا potential energy is equal to دا ورک ډن اصل کې د کولمبک فورس برابر دی. مطلب فلحال اوس د الکترونو چې کوم پوزیشن دی په دې ځای لکه سیکنډ آربیټ دی یا تړ کې دی یا پورت کې دی نو دا څه د وجې نه دی؟ د دې نیوکلیس او د الکترون په منځ کې چې کوم الکتروسټیټک فورس اف اټریکشن دی د اپوزیټ چارج باډیز په منځ کې چې کوم الکتروسټیټک فورس دی د هغې د وجې نه دغه پوزیشن دی او دغه الکتروسټیټک فورس ایکسپلین کړی دی کولم. نو مطلب دا کولمبک فورس F کولمبک او ملټیپلایډ بای ډسټنس R دا فاصله ده کنه د الکترون او د نیوکلیس په منځ کې چې کوم ډسټنس دی هغه ستاسو سره R دی. اوس دغه کولمبک فورس PE is equal to کولمبک فورس تاسو اول اکویشن وګورئ د څه برابر دی؟ ZE سکویر ډیوایډډ بای 4 پای اپسایلون ناٹ R سکویر د دې برابر دی کنه؟ تاسو اول ټاپک ریډیس چې کله موږ کیلکولیټ کاوه نو کولمبک فورس ته دې برابر و او ملټیپلایډ بای دا به نه یاروئ اکثر دا ایر کې سټوډنټان به دا یو ولیکي دا ډسټنس پکې شته آر بل شته دا یو دا به یاروئ نه دا آر سکویر به د دې آر سره کینسل شي. نیکسټ موږ سره پاتې شو پوټنشل انرژي از ایکول ټو زد ای سکویر ډیوایډډ بای 4 پای اپسایلون ناٹ آر. دا اکویشن راغی. بیا یو بله خبره کوي په دې ځان پوهه کوي. دوباره لیکم زد ای سکویر ډیوایډډ بای 4 پای اپسایلون ناٹ آر. په دې بک کې لیکي وای پوټنشل انرژي ویل بی ټیکن ایز نیگیټیو. وای دا څه والی؟ نیگیټیو والی. دلته وګورئ ماته دی دا یې وای دا نیگیټیو والی. وای دا نیگیټیو والی. اکویشن نمبر 3 شو خو نیگیټیو ولیالو په دې ځان پوهېږئ. نیگیټیو ساین د ډیکریز لپاره یوز کېږي. ستا سره 100 روپۍ دي او ته څه ولګې او باقي پاتې شو ته وایې چې 100 را سره وې 100 ماینس 10 از ایکول ټو دا ماینس یوز کېږي که نه؟ دا الکترون په انفینټي کې دی هلته د دې انرژي ډېره سیوا ده. اوس هغه الکترون موږ په هغې فورس اپلای کړو ډسټنس کور شو هغه راغی داسې ایریا ته چې نیوکلیس اټریکشن پې کریټ شو نو دې الکترون هغه انرژي کمه شوه که نه؟ دې الکترون خپله انرژي لوز کړه کمه کړه کمه او راغی دلته ریولوشن کوي نو هلته انرژي سیوا وه او دلته څه شوه؟ کمه شوه. دغه ډیکریز از ریپرزینټډ بای نیگیټیو ساین. This is equation number 3. Now putting the values up. Kinetic energy from equation number 2 and the value of potential energy from equation number 3 into equation number 1. دې باندې ځان پوهه کې دا ستا سره د کاینیټیک انرژي ویلیو د اکویشن 2 کې او دلته په اکویشن 3 کې د پوټنشل انرژي ویلیو ده. دا ویلیوز د اکویشن 1 کې پوټ کړئ. اکویشن 1 کې پوټ کړئ نو انسر به ستا سره راشي ټوټل انرژي ET total energy is equal to kinetic energy به اوس دا ویلیو لیکم ZE سکویر ډیوایډډ بای 8 پای اپسایلون ناٹ آر. بیا هلته پلس ساین دی دا به ولیکئ. د پوټنشل انرژي ویلیو به دلته ولیکئ خو ساین ماینس دی نو ماینس ورسره ولیکئ. ماینس ZE سکویر ډیوایډډ بای 4 پای اپسایلون ناٹ آر. دا شو
دا ویلیو ماینس ته نو زه صرف بریکټ کې دی ولیکم دا مې ولیکله ماینس انټو پلس ماینس total energy is equal to ZE square divided by 8 phi epsilon naught R plus minus minus ZE square divided by 4 phi epsilon naught R. دلته minus sign دی چې minus sign دی LCM والی ET is equal to LCM بس شي د 4 او د 8 نور ویلیوز تاسو ګورئ دته خو ګورئ ZE square phi epsilon naught R phi epsilon naught R صرف د 4 او د 8 ډیفرنس دی د 4 او د 8 LCM 8 او سره phi epsilon naught R بورډ ته ګورئ دا ویلیو په دې ډیوایډ کړئ 1 multiplied by ZE square minus sign دی دا ویلیو په دې ډیوایډ کړئ 4 2 8 2 براشي 2 multiplied by ZE square 2ZE square. Total energy is equal to دلته دی plus ZE square plus sign نشته خو چې نه it means چې دا پازیټیو دی کلیر ده او دلته minus 2ZE square دی ډیفرنس یې سره برابر دی د minus ZE square یو دی minus 2ZE square یو دی plus ZE square نو ډیفرنس یې شو minus ZE square او divided by 8 phi epsilon naught R. This becomes equation number 4. The equation number 4. مخکې ځو بیا total energy is equal to minus ZE square divided by 8 phi epsilon naught. بورډ اټینډ کوي او لږ توجه دا څه شی دی R radius دی radius والا اخرنۍ equation سو وای راته the radius value radius of any orbit rn برسه برابری value نه equation en ZE square m divided by لګو ګورئ 8 epsilon naught square چیک کئ n square h square چرته شته previous equation کې شته صدا ټیک دی ZE square m divided by 8 epsilon naught square n square h square شته radius calculation کې خدا دا په کې نشته n2h2 سره دا تاسو دا بل څه epsilon naught n square دی او h square دی epsilon naught n square h square ها دا اثر الټا تاسو نو ټیک ده تاسو وګورئ دته وګوره کنه دا داسې دی ها ګوره تاسو ته ما بل اوس ویلو چې درې اکویشن به یاد ساتئ یو کولمبک فورس والا یو ام وی سکویر والا دا به یاد ساتئ یو ریډیس والا 8 دا سوري epsilon naught n square h square داسې دی divided by ZE square m دی phi m دی دا ویلیو ټیک ده this is the value of r دا درې به تاسو یاد ساتئ کله چې ریډیس اف any orbit تاسو کیلکولیټ کوئ نو په هغه کیلکولیشن کې یو درې اکویشنز دي یو پکې د کولمبک فورس ویلیو وي هغه کولمبک فورس والا ویلیو بس تاسو دلته یوز کیږي هغه تاسو ته یاد ای یو په هغې کې د ام وی سکویر ویلیو وي هغه دلته یوز کیږي هغه تاسو ته یاد ای یو په هغې کې د آر ویلیو وي هغه ویلیو به دلته یوز کیږي نو دا انټر لینک ټاپکس دي یو بل سره لینک دی دا به یاد ساتئ مخکې ځئ ای ټي از ایکول ټو ماینس ZE square divided by 8 phi epsilon naught بورډ اټینډ کړئ لږ وګورئ توجه سره دلته چینجز دي دا ویلیو نه دا که دلته راشي د دې ډیویژن نه دلته نو دا پاورز به ماینس شي او که بیا بره لاړ شي بیرته پازیټیو شي نو سیم ټو سیم بره ویلیو بره ځي که نه نو چې سیم ټو سیم بره ځي نو ګورئ دا سره ZE square او phi m او دا ویلیو خو ډایرکټ دی سره په ملټیپلیکیشن کې نو epsilon naught و سره دا بل epsilon naught n square او h square چې په دې چینجز پوهیږئ اصل خبره دا ده ټوټل انرژي
is equal to, like board to go again, board attend kai. Z power 1, Z power 1. Sabashi Z square, Z square. E power 2 multiplication ki di, E4. The pi, nadi pi sara cancel kai. Bara M pati show, divided by, kata de denominator ki 8, epsilon naught power 1, epsilon naught power 1, epsilon naught square, n square, h square. This will become equation number 5. Da. Equation number 5 rahe. This equation is used to calculate energy of any orbit. The any one orbit, the energy, the calculation the para, the equation istimali. Khul lag ba mung makhkizu. Lag ba mung makhkizu, chaga values di ki put ko, de ki constant di agayo side takau. Further processing di ki lag kau. Mazid processing kau. Values ba zamang sara razi. Dayo. ET, total energy is equal to. Chikam values constant di constant. Agayo tarapta. Chikam variable di agabal tarapta. Lagu go rahi. Padi ki yo sis sirf variable deno. N. Number of orbit. The first orbit energy by Yoshani, the second by Badali, the third by Badali. Baki total constant di. Z variable de. Atomic number. The hydrogen yo double element bal double bal. The Bohr model was just for hydrogen atom. Hydrogen atom the para present show. No the hydrogen the para ho Z atomic number 1 de. No che 1 de taba khama kha 1 liki. Dam constant show. No sirf da yo 1 over n square. Da par ki variable de aur baki constant di. No constant yo side tak ai. Minus constant ki Z square E4m, Z square E4m divided by 8 epsilon naught square h square. 8 epsilon naught square h square और n2 1 over n square. वो चूंकि एनर्जी दा नो यूनिट पर आगे पारशी अवले की जॉल पर एटम. जॉल पर एटम बशी. द हाइड्रोजन एटम खबर को. नेक्स्ट बिया ET टोटल एनर्जी. T मतलब टोटल, E मतलब एनर्जी माइनस. देखिए बच्चों को वैल्यूज में फुट को. द टोल वैल्यूज कांस्टेंट ड्यू नोन दी. नोन दी बाकायदा दी बुक इश्ता. Z पर हाइड्रोजन इज 1 स्क्वायर बशी. E charge on electron 1.6022 into 10 raised to the power minus 19 coulomb. 4 times whole power bush. Mass of electron 9.11 into 10 raised to the power minus 28 gram. 8 pakhpalze epsilon naught 8.854 into 10 raised to the power minus 12. Clear that? H Planck's constant 6.626 into 10 raised to the power minus 34 joule and second units थी. मतलब नदी values known दी. Calculation बाव कही. Calculation की वजह से राशि 2.18 into 10 raised to the power minus 18 दावा राशि और 1 over n square पखपल जे और joule पर atom. दोबारा लिखम खैर joule पर atom. दाला calculation नदा value राला. Next बिया ET is equal to minus 2.18 into 10 raised to the power minus 18. Lexan poya kai next. This ek istasar de joule. Does the convert ko ma kilojoule te. Kilojoule for atom chupa change bani poye gai. Kilojoule ta. Kilo means 1000. Yo kilojoule ke 1000 joule. Aur tada joule na kilojoule jode the small unit na larger. No, this value will be divided by 1000. Possible divide ke? 1000. No, 1 over 1000 bali ki. 1000 per power ki the 10 raised to power 3 barabari. No, 1 over 10 raised to power 3 bashi. Aur achi bara large 10 raised to power minus 3 bashi. No, multiplied by 10 raised to the power minus 3 or 1 over n square. Simply, damang pa 1000 bani the value divide kau. 1000 per division kire 10 raised to the power 3 de ho bara rashi power be inverse shi. Makhizu total energy is equal to minus 2.18 into 10 raised to the power minus 21 1 over n square kilojoule per atom.
तेज़े की कम चेंज कर शो कम प्रोसेस हो शो नदी दोनों पावर जम शो मल्टीप्लिकेशन की पावर्स आर एडेड -18 और -3 द -21 बराबर शो जो बदी स्टेप हो गई नेक्स्ट कम स्टेप को टोटल एनर्जी इज इक्वल टू -2.18 into 10 raised to the power -21 multiplied by 6.023 into 10 raised to the power 23 1 over n square kilojoule change to go रही per atom ना per mole da go रही कल ची द एटम ना मोल पर यो मोल की एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स ही यो मोल की एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स ही नो मल्टीप्लाई विद एवोगैड्रो नंबर अल्टी चेंज हो रही द एटम पर मोल अल्टी मल्टीप्लिकेशन तो हो रही पर द स्टेप्स मजान पोए का वही टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस उस बस कहो चिकम बेसिस दी अब मल्टीप्लाई कहो 2.18 मल्टीप्लाइड बाय 6.023 आंसर बराजी 13.13 द आंसर बराजी इनटू 10 रेज टू द पावर -21 दे और 10 रेज टू द पावर +23 दे डिफरेंस बराबर ही द 10 रेज टू द पावर 2 1 ओवर n स्क्वायर और किलो जूल फॉर मोल दासी बशी मजीद मखिलार शई टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस 13 लिख गो रही 13 into 100 divided by 100 दे चेंज तो गो रही नोरा सरा और 1 over n square kilojoule per mole लगू गो रही दे की कम चेंज दे माइनस मिलरी को सॉरी डेसिमल मिलरी को द पॉइंट पर 1 द 1 और 3 पर 2 zeros क्लियर दा 10 raised to the power 2 से बराबरी द 100 बराबरी कैंसल Stasar Upatishi, total energy is equal to -13 1 over n square kilojoule per mole. उस दे के बाद वैल्यू फुट को और द एनी वन ऑर्बिट एनर्जी मोंग कैलकुलेट कवलेश द पेपर पर वस्तासु रकम से सर तालुकी सिर्फ दीजिए पर इक्वेशन नंबर 5 क्वेश्चन दासी राजी to derive an equation used to calculate the energy of nth orbit, any one orbit, energy calculation da para. This equation is used, this one. Then we have further, the calculation da para we use ko. Now that's among the these were all about the calculation of energy of an orbit. Ya data energy of electron ta su vele shay. Da ge wajh da shi da orbit sumra energy da of electron pa ki harakat ke electron bam agumra energy. दे बारे बस एग्जांपल को यो वैल्यू आगे की फुट को चिदा एनर्जीज बा सुमर राजी दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बोहर एटॉमिक मॉडल की एप्लीकेशंस दी डीर ज्यादा इंपॉर्टेंट दी जनरल इक्वेशन अल्तिश्ता ईटी टोटल एनर्जी इज इक्वल टू -13 1 over n square kilojoule per mole ज़लक दे ब्राइट तरफ तली कमा चखकारी The equation to go total energy is equal to -13 into 1 over n square या simple दासी वाली कही और kilojoule per mole. Apply का वही होता E1 दास हम सर general function दाता सु En लिखा ले शेखा ET En energy of electron in any orbit En the n was 1 minus 13 into 1 upon the 1 square the n square was 1 square जान पोया वही तरह फर्स्ट ऑर्बिट एनर्जी मालूम है
د n په ځای 1 پټ شو دلته بر n په ځای 1 پټ شي کلیر ده 1 سکویر د 1 برابري 1 divided by 1 again 1 multiplied by the value is equal to the value minus 13 kilojoule per mole. This is the energy of the first orbit. E2 minus 13 1 upon 2 square. The n per se 1 value, the n square per se 2 square show. Now 2 square matlab da re 2 multiplied by 2 4 khuda 4 per division ke liye. तो द वैल्यू पे 4 डिवाइड के दा पे 4 डिवाइड के तो दा बशी 4 3 12 1 4 2 8 और बिया 4 8 32 किलो जूल पर मोल. द सेकंड ऑर्बिट द एनर्जी शो. नेक्स्ट बिया E3 putting the value of n is equal to 3 the third orbit energy calculate करो minus 13 1 upon 3 square 3 स्क्वायर मतलब 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 9 और 9 पर डिवीजन के लिए द वैल्यू पर 9 डिवाइड कई माइनस पर 9 डिवाइड के 1 शो और देन बराशी 41 9 4 36 ब्या 5 53 दे 9 चके 54 किलो जूल पर मोल. दासी बशी E4 अनवर्ड चिता सुमर जई माइनस 13 into 1 upon 4 square 4 square मतलब 4 multiplied by 4 which is equal to 16 who 1 upon दे division की दे the value पर दे 16 divide के बोल दी आंसर बती सराशी minus 82 kilojoule per mole and so on. मखित ले शई सुमर तासु कवई अगल तरह n पर जे पुट कवई शेल नंबर और दल तरह n पर जे हम अगा नंबर पुट कवई you will get the answer. Looking at these values तो go रही the first shell energy कम था minus की दा minus 13 दा को minus दे double 3 to 8 दे सेवा दा double दे 1.6 सेवा रहे कि minus sign वैसा लगे दले दा नॉर्म सेवा दा सुमर जिमंग outward तरफ तो जो from the nucleus the energy of the orbit increase कीगी लेकिन मतलब दाशो this is first orbit this is second orbit and this is third orbit. That's outward तरफ तो जिजू the first one energy among sarada minus 13 kilojoule. The second one energy agada minus 3 to 8 दायो और the value of energy among sarada E3 minus 146. तरी minus मतलब दारे कि दुमरा energy the orbit या दी शिल्ड इलेक्ट्रॉन ता लोन लोन कर्ज वर्कड़े अब अदा का कर्ज की दादलती तावीगी उसका फर्ज का दा इलेक्ट्रॉन तो फ्री कवल वाली फर्स्ट ऑर्बिट ना नो दे तब सुमर एनर्जी वर्क प्लस 13 किलो जूल एनर्जी वता वर्का दब बैलेंस शी दी एनर्जी बल जीरो शी और दे बर देना आउट शी जीरो मैक्सिमम एनर्जी दा जीरो सुमर दा मैक्सिमम लगे दिया कर्ज ब खत्म शी दाई पदी माइनस पदी कर्ज की दुमरा एनर्जी वर्कलंदा दाई बाउंड कले शी दालती हरकत कई उस तरह दी बाउंडनेस नदाल रे के दा आजादे चाजादे नु दिले 13 किलो जूल एनर्जी प्रोवाइड की दा आजाद शी लगे यो कसर गुलामी का ना पैसे पागे वर्कड़ी और आगे अगस्ते परस के 2 लाख रुपए अगस्ते रे और पदा का कर्ज के दे दागा कारून कई खिदमतुन कई हर सकई दे बतकल आजादे कि सुमर पैसे वर्की 1 लाख रुपए माइनस 1 लाख के दे कारून बे कई वो चिते 1 लाख वर्की नो आगता जीरो के दागा रुपए ची जीरो शी दे आजाद शो दे मतलब दाम दे ची दुमरा एनर्जी तो प्रोवाइड करो मैक्सिमम एनर्जी सुमरी जीरो खा हो आउटवर्ड बाय एनर्जी से कीगी सेवा कीगी बा उस दे वैल्यूज पर मदद सरा मंगा एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू ऑर्बिट कैलकुलेट कवले शो एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू ऑर्बिट खपला फार्मूला मशता नेक्स्ट जमंगा एप्लीकेशन हम दक्का दे टॉपिक हम दक्का दे खुदागी न मख के दी वैल्यूज पर मदद सरा पागी यो एग्जांपल को with the help of these values these calculated values we can calculate energy difference between the two orbits energy difference delta E
between two orbits, any two orbits, any two. Delta E is equal to E2 minus E1. 2 मतलब higher orbit, 1 मतलब lower. لکه دا انرژي ډیفرنس د 3 4 په منځ کې تاغستې شي. نو چې یو 4 دی یو 3 دی نو هغه 4 higher دی به E پور شي او 3 lower دی دا به E3 شي. نو 1 2 मतलब 1 او 2 نه دي, higher and lower دي. د فرست او سیکنډ آربیټ په منځ کې څومره انرژي فرق دی دا کیلکولیټ کوو. ډیلټا ای از ایکول ټو E2 سیکنډ آربیټ لږ وګورئ دا E2 دی, دا E2 ویلیو ده ماینس 328 دلته ماینس ایکویشن کې خپل دی. E1 د E1 ویلیو ته وګورئ ماینس 13 کیلو جول پر مول. ډیلټا E is equal to minus 328 minus into minus plus 13. Delta E is equal to 13 positive day, 328 negative day. No positive answer barazi 985 kilojoule per mole. The first orbit of the دویم په منځ کې energy difference دی 985 kilojoule per mole. Now according to Bohr, when electron gain energy, it jumps from low energy level to higher energy level. اوس یو electron د first نه second ته ځي نو د first او second په منځ کې energy difference دومره دی نو دومره energy به دا absorb کوي او که second نه 1 ته راځي نو دومره energy به واپس څه کوي lose کوي با. نو په دې په طریقه باندې موږ دا energy difference calculate کولی شو. بیا داسې نور هم کولی شئ and so on. که فرض که تاسو د second E3 minus E2 calculate کوئ لږ وګورئ E3 ستا سره دا یو دی energy of electron in the energy of third orbit minus energy of second orbit. د دې نه دا ماینس کوي څه به دې انسر راځي انسر به زموږ سره راځي 182 کیلو جول پر مول دا به انسر راځي. next E4 minus E3 energy of fourth orbit minus 82 دا او energy of third orbit minus 146 دا د دوانو difference والے difference answer به داغې نه سره راځي 64. process کوي په خپله باندې لږ homework وکړئ. د 4 orbit energy ستا سره شته minus 82 د third orbit energy ستا سره شته minus 146 د دې minus 82 او minus 146 په منځ کې ډیفرنس والا 64 به راشي. نو چې څومره موږ بهر ته ځو دا انرژي ډیفرنس بټوین د 2 آربټس کېږي کمیږي. انرژي ډیفرنس بټوین د 2 آربټس کمیږي دا یو